आपकी पूरी टीम का, बल्कि यहाँ पे हमारे यूनियन के लोग भी मौजूद हैं, उनके सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और दूसरे लोग भी, उनका भी, और आपकी ख़ास तौर पे जितने यहाँ पे सुई नॉर्दर्न रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले जितने अहलकार हैं, उनका भी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करनी है, की है और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। स्टेज पर बैठी मेरी सबसे बड़ी बहन तारा औरंगज़ेब साहिबा, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, मेरे भाई राजा हनीफ एडवोकेट, जियाउल्लाह शाह साहब, साहबजादा राहत मसूद कुदूसी साहब, हाजी मुमताज़ साहब, अस्तानाज़ अब्बासी साहब, ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर्स, हमने आज अपने लोगों को कम दावत दी ताकि हम सुई नॉर्दर्न के जो लोग हैं उनसे हम बात भी कर सकें। और ये रोज़ हमारा कोई ना कोई इवेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से इस शहर में हो रहा है। हमारे MPs मुख्तलिफ पानी की स्कीमों के, मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज़ की स्कीमों का, रोड्स का, गलियों का इफ्तिताह कर रहे हैं और दिन रात मेहनत है। मैं तो अक्सर कहता हूँ, पिछली दफ़ा बुखारन शाह कॉलेज में भी कहा कि अगर मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और अब मरियम नवाज साहबा के कामों को अगर माइनस कर दिया जाए तो रावलपिंडी जो है इसमें बचता ही कुछ नहीं है। आप कहेंगे जी कैसे बचता नहीं है? अगर आप देखें फातिमा जहां यूनिवर्सिटी को देखें, एरिड यूनिवर्सिटी को देखें, मेट्रो को देखें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को देखें, ब्रिजेस को देखें, सफाई के निज़ाम को देखें, आप टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, खेल के मैदान, इनमें से कोई एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो किसी और जमात की लीडर की तरफ से या किसी और जमात की तरफ से रावलपिंडी को मिला हो। ये सारा हमारी क़यादत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह से रावलपिंडी से। मैं इस वक्त एक पॉइंट जो बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने बिठाया वो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और पूरे हल्के के लोग बड़े परेशान हैं। और बैरिस्टर ने बात की कि जी फंड्स की, तो अभी GM साहब से मेरी बात हो रही थी तो 20 से 22 करोड़ अब इस मद में इनके पास है। इसी तरह 22 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इस मद में इनके पास मौजूद है। तो इस हवाले से मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि उस पैसे को इस्तेमाल किया जाए। जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ और उसकी कारकर्दगी को लेके आना, उनसे काम लेना, ये आपका और आपकी पूरी टीम का काम है। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है कि आपको अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की बदौलत जो है वहाँ फैसिलिटेट करना। कोई इशू हो जाए तो आप फौरी तौर के ऊपर हमारे उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट शेख अनवर साहब को ना करूँ, अपनी पूरी टीम में से अगर कोई शख्स दिन रात गैस का इशू हो, बिजली का इशू हो, सीवरेज का इशू हो और जिस मेहनत के साथ वो काम करता है, ये बहुत कम लोगों के हिस्से में ये चीज़ें आती हैं। तो मैं उनको बहुत खराज अकीदत पेश करता हूँ और इस सारे कामों के ज़िम्मेदार जो हैं वो शेख अनवर साहब हैं और इंशाल्लाह वो आपके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में मौजूद है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने NA 56 और NA 57 के लिए सबसे ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पाइपलाइन बिछने जा रही है, हैरानकुन बात है कि वो 209 किलोमीटर है और जिसमें से कम 80-90 किलोमीटर जो है वो NA 56 में बिछने जा रही है, जिससे हमारे इलाके के अंदर जो लोड का इशू आता है गैस मैनेजमेंट का, उस हवाले से हमें पुरानी गैस लाइनें, अब देखें ना, सबसे पहली पता नहीं कनेक्शन कौन सी सन में मिला होगा और उस सन से लेके आज तक कोई अल्टरनेट नहीं मिला था। आज अल्लाह ताला के फजल करम से और हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बदौलत ये अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो है सुई नॉर्दर्न को इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुयस्सर आए हैं। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑफिस का क्या, मुझे याद है कि इससे पहले जैसे दानियाल चौधरी ने कहा कि वो लोग जो थे, हमारे लोग जो थे जो यूनियन काउंसिल्स में हमारे की और NA 56 के ख़ास तौर पे, उसका ताल्लुक पीर बधाई से हो, हदारा कॉलोनी से हो, ख्याबान से हो या ABCDEF सेटेलाइट टाउन से हो, सादकाबाद से, ये सारे लोग सुहा में जाते थे और बड़े अरसे से हमारी जदोजहद थी। लेकिन उस जदोजहद को पाया तकमील तक जिस शख्स ने पहुंचाया, मैं उस GM को, उस अपने भाई मैसर इब्रार को, मैं उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि उनकी नीयत थी, उनकी कोशिश थी कि ये पूरे का पूरा 2.5 लाख से ज़्यादा कनेक्शन जो हैं वो इस एरिए में हैं और वो लोग यहाँ से कैसे जाते थे अपना बिल ठीक करवाने के लिए, बाकी इश्यूज़ के लिए, गैस पाइपलाइन के हवाले से। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया और आज हमारे लोग जो इतने पैसे खर्च करके, इतना वक्त ज़ाया करके
وہ آج اس سب آفس سے مستفید ہوں گے. لیکن میرا اس سب آفس میں کام کرنے والے لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہوگی, اور ہر اس شخص سے گزارش ہوگی جو کام حکومتی سطح کے اوپر کرتا ہے یا پرائیویٹلی کرتا ہے کسی بھی ادارے کے اندر, لیکن حکومتی سطح پہ کرنے والے کا ایٹیٹیوڈ, جب تک آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا رویہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا, تو ایسے کئی آفیسز آپ بنا لیں, ان آفیسز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور لوگوں کی تشفی اس وقت ہوگی. یہاں پر ڈیلیگیٹڈ سٹاف جو ہے, میں جی ایم صاحب سے کہوں گا اس کو بٹھائیں. وہ نہ ہو جو گھر سے لڑکے روز آیا ہو تو روز ہمارے کلائنٹس کے ساتھ بھی گلے پڑا ہو, ادھر بیوی گلے پڑ رہی ہو اور ادھر وہ آ کے غصہ ہمارے پاس نکال رہا ہو. ایسے لوگوں کو اسی طرح ہم نے ریلوے میں کیا. ہم نے جاتے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی جائیں آپ, خانے وال, ملتان, کراچی, لاہور, پشاور, ایون کوئٹہ, وہاں پہ ہم نے فرسٹ انفارمیشن ڈیسک بنا دیے. یعنی آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیلیگیٹڈ سٹاف, وہ پرانا سٹاف نہیں, ڈیلیگیٹڈ سٹاف بیٹھا ہوا ہے جو ان سے انکوائر کرتا ہے. پیسنجر جو آگے پوچھتا ہے کہ ٹرین کی لیٹ ہے تو کیوں لیٹ ہے, کب آئے گی, میں نے بیٹھنا کہاں ہے, جو بھی کوشچن کرے جو اس سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہوتا اس کا جواب بھی وہ دے یا دے رہی ہوتی ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے میرا یہ آپ سے, اور جس طریقے سے خوبصورت انسان جی ایم صاحب خود ہے, مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے اچھے دل و دماغ والا جو سٹاف ہے وہ یہاں پہ متعین کیا جائے گا اور فوری ہمارے لوگوں کے کاموں کا ازالہ ہوگا. میں آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے آپ دعا کریں, سیلاب زدگان کے لیے دعا کریں, جو فوت ہو گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور جو اس وقت بے گھر ہیں, بے گھر ہونا بہت مشکل کام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف جھونپڑیوں والے بے گھر ہوئے ہیں, ایک طرف کروڑوں مالیت کے گھروں والے بے گھر ہوئے ہیں. چہرے دونوں کے ایک ہی طرح ہے, گھر لٹ گیا چلا گیا. چہرے اگر آپ دیکھیں تو کروڑوں کا جس کا گھر گیا ہے, بڑے بڑے یوٹیوبر تھے, بڑے بڑے فلاں تھے, ہنستے کھیلتے, لوگوں کے مذاق اڑانے والے, لوگوں کا تمسخر اڑانے والے, ان کے چہرے بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے کیونکہ گھر نہیں رہا. گھر ایک اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے, اور اس کے لیے بڑی جدوجہد ساری زندگی کر کے, اور کیا کہتا ہے پونجی اکٹھی کرتا ہے, ایک ایک پینی اکٹھا کر کے. تو آج جو بے گھر ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ آباد کرے. یہ آپ کے دلوں سے دعائیں نکلنی چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم دعائیں کر سکتی ہیں. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھ کے کریں. کے پی کے اندر, پنجاب کے اندر ایک ایسا سیلاب رونما ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں, 77 سالہ تاریخ میں ایسا سیلاب دیکھنے میں نہیں آیا. تو آپ دعا گو ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ محسن صاحب آپ کا بڑی اچھا, میرا یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی, میرا یہی تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا کہ یہ یہاں دعا کرتے اور چلے جاتے, لیکن یہ سب کچھ جو کیا آپ نے خود کیا. اس سے آپ کی محبت, پیار, اس سب کا اظہار ہوتا ہے. ہمارے ساتھ بھی, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ریسپیکٹفلی ان کو آپ نے بٹھایا, اور باقی عوام کے ساتھ بھی. اللہ تعالیٰ اس برکت ڈالے اس سب آفس کے اندر, اور یہ سب آفس لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ فوازی صاحب کا. اب سب دوستوں سے گزارش ہے